muntin gamtin nai le gamla ole nau gole pai teng le to khom pi ho tu ni June haptani na wanoi le se boina ka yang long kitawin pathian lopina ipivin thangwa na jong ipivin he dunia sermon ding hi le la ina sa jing iwang phawe pathian cha hiu hi ti kan sei ding hin iwang phawe pathian cha hi be Bible sang ding John lekha thot masa bung thum chang khat le chang ni in siminge vevin pan engai lut jiu hi I to bang hita pathin cha te I sa ta ve chole ei ho hi chu a hi jong hi wa hi hi che ji a chu wan nuin ei ho ei het lo a hi chu ama a het lo ji u a hi ngai te ho tun ei ho pathin cha te I ve chole I pi yung hi dingu tun akiphong do hi lai ye ama hung kila teng le ei ho ama bang I dingu a hi ti chu ei hon I he ve a je chu ama a banga chu imu dingu a hi wanuin a het lo idin munu dunia hi izat ham khat hi che thu to ki zoma iga bet khom di wa hi pathina thu thing bon chawa dingin phathe ebu taw hen la ina sa jiu hi ahong ki patna choile lu sei pawa upa si kam lowa kitin chelahi ana semahin khanglui tam ta in chelahi ana lungmon piu ana lam piu kipa ta ana sa khom ji wa hin tu le chani hol ajong hagawa yung halai kipa nawa chelahi no ta ina sa ji wa hin tulai na sa na layam tulai che thuai na lung helziam ti tunin anaki ngai to le chen e deu nei dunia hi che pathin cha hi naw zala iwang phat naw I chanu lo pi ta ho to I sei deu hi ei hon I het chinu ai wa wanoi mi hon a het lo hi lo hi to I sim naw jang chun che cha umin wanoin ei ho ei het lo hi atin pathin cha I nawa ei ho jong wanoin ei het thailo teng le I chanu jong hi sei jong lai hen wanoin het thailo amin mai Christian hon jong a het lo pieng tha lo na het lo mong che chu tu ni pathin cha ten I het no che ho chu tu ni ban bana kan se ding a hin ama sapenin pathin cha khanin ki pa ta a het chin le alung mon pi chu ipiham itiai le pathin ngai dam na lungmon ta che chu pathin cha khanin a het chin a hi hodang hi navet wai le hodang a jong chon se hi ki het nai ani yu nei che chu che chon se ki het na pu gi chu anga hla di umam angai jang di umam ti a hol lo ai pu bi nei a hol na mulu adi lo ji a chu mulu ti thu e a ho to ki som mun theng mun poimo ati ho a chi oi ama ho chi a hin mun poimo ani chi u nei che chu hin kho khat vei be che te di ati wi nei a hin la
a khoma ma jing chu akine bang amuji puine wadunga ga kidia thing ni kiging chaloi jong umuwe lo khachon ama mimala ama geldan dana ama le ma kisugen theya hiche ha so kisugen theya le hiche achon sin na chu ngai dam achan dam tia kinema jong umune dunia hi ka gelai le kipa ta khachu ei ho ta san cha ten khat vei te chu ki che theile ti chu mi hau hon ana gonu che chu tu ma sang kumni kum thum wang chu ei mi jong Jerusalem Holy Land ana chi winai ai wanga zakhala som ko le poi jar ham khat chu achi zo lo I winai cha chi ho chun hi chi Holy Land Calvary mol ha Jerusalem aga chewa chu chon singai dam ga changdi wile a changlo di tam ta imu ne ai wangin che chu hi pu ni ngai dam chanadi nga chun Jerusalem chi angai pun teng le Holy Land apakai analen nagam mun chom chom chi angai pui nidaga thosim kisai khat ka na zai sapte englana kona Mizoram ahungahin Mizoram ho lagawa halai tau khang mumin hicha chun EPS yom itele o Calvary kiti Mizopa sur people ana umahi bowe ati winahi ama o jang chu Calvary moljok ana chi khaw jong hitantin Holy Land ana chi khaw jong hitantin ai wanga Mizoram ahunga lagawa halna min lagawa hu hing ki he china lungmon ta aneiwa kipa ta phat aman khomu chu ain mobile Calvary ti chu hiche Mizopa sut pi bulai ana umai bobe atiwen che chu kipa umai tuni nang jong paka Jesu Krista nahu hing puriga nahing kisan lamun nagel do zia chechu kisumin lowe ha le ha lo wa jong kisumin lowe ha lai ta jong ki geldo ha lo lai ta jong ki geldo chechu hi chechu wanoi min e happy lo ngai dam na chon sen ngai dam na lungmong sela angai dam na kinga phla na chechu sam som nga le khat ibenai le chon sen kisina na sata umin ai wanga sam som thum la ni na simoi le hichi ngai dam ki het chen na lungmon ta chu ana umine cheteni chu achi khom lo thelo ai khat vei pa khadin gamla thimta khopi khana ko na eng phone ne pakhai za khamna yamati in henge kai e kati ai amit li athi hin ka he in phone a hi jong na ki he thei jo a o jong ka pa he pa iki ho thei iti ka ki pai ta dunia ka ki pa na thu kan sei ko he ka chon sit pu gi ja hi lung gen thei ta leng wai ta ka hin a hin la angap hla na yong ka he thei poi ai ni khat hi sam som nga le khat na sarmon na che chu kana ngai na hi le hi cha ku na chun ka chon sit ngai dam na ngap hla theina kai nei in cha chu ki pa pe sa kan kol nei bo we ai ti ki pa thu en sei nei hoila ya ka thu sei ana ki ko na ana ngai ham ka he poi video wang ji te hi lo ding ai audio recording hi dai aji chu hi che ka sei lai ta koi man video ala jong ka he pu nei hi chu hoila am khana sound box ko khana hoila ya ai lo le hi che ka thu sei na muna microphone phone a ko na ipi ha mixer a ko na ham hi che ka o chu ana la u jong hi mai the na ka ki pa pi dan chu na hi che sam som nga le khana sim na hi che anan sarmon la kon chun ken ka chon sin ngap hla na kan nei tai ati nei hi che chu tu ni hin pathin ngai dam na ki chen ta he na di wa chun i chon se phat ta ki mu ngai he ti chu sarmon masala ya online crusade kiti khat ana ki bol sa umin hi cha chu tam ta na za di u jong ka ging cha nei hi cha hi keima ta mi chon se chu kai
Giêsu mi chon sa de hunga hi ti het ke wi loin keima ta chu che mi chon se chu ka hi na ti het che chu apoimo mama ina hi Horatius Bonar kitipahin hit hina na suni nahi English and simta dinge twas I that shed the sacred blood I nailed him to the tree I crucified the Son of God I joined the mockery of all that shouting multitude I feel that I am one and in that din of voices rude, I recognize my own. At yun eh. So sa ipawa, abay lam tayo ninlening eh. Hichi tisan ting ta, sacred blood na, tisan ting ta, lon sa su, kay kahi. Ting lea, anak kill them, so kay kahi na. I nail him to the tree. Teng le patien sapa kanakhen be tai I crucified the Son of God I joined the mockery hiche ahong sin now anui sa now chun keizong kapangi hiche mi pi ki ko thom la chun keyong khanin ka ki he in hiche ki ko ogin hoise ta la chun keima ozong ka ga zai ati cho chon se ki he thi che chu hi keima kahi hiche mi chon se na keima kahi pakai hung thi nai keima je hung thi na ti ai che chu John Newton in che yong chui amini I pha ji go he John Newton in Amazing Grace how sweet the sound that saved a wretch like me atiwana me atiwana us among pune plural among pune singular among inai na Amazing Grace how sweet the sound Chehi ay pawa ile na ho ikasama mazig eating ay tam lungsit kidang chon se kei na kei ay lata chon se ay ho ay lata wa ti lo so chon se kei ay lata eating ay tam lungsit kidang ye chun min hitabang ta chu ama ta chon se na kimuteng le pakai chu ama ta ding hong chi ti he chin we ay ho tia chu nang personal zau thei loi na cha chun John Newton in a wretch like me atine tengle Horatius Bonar in ai le keima ta kai che thing pela khen be pa chuna I crucified the Son of God na I crucified the Son of God I recognize my own voice na ichi hosel a chuna pakai hosina ogi ki thong zeng zung la a chu keima o kaga zai ti chuna personal ta amadinga ase tunin chon sin nang ma ta chon sin nahi nan na ki he lo le Jisu nang ma ta huing ne ahung nahi ne chen the lo dei ye chun cha hi pathian cha ten he chen chu chu cha chun wa noi le sen mi ten cha cha I ti he mo mo di a he thelo di na a he thel wa noi ne he poi ti chuna wa noi het lo I choi na wa noi het lo e ani na ding chun pathian cha ten in yu wa noi a het lo chu zalen na so cha na kidang ta na so cha na kidang ta chang ho I wi nei cha chun Haldor Lilina kitipain wonderful freedom, glorious freedom, tila anasutsu. Eogama hagawa nasa da ikipalayo 1975 ma pana atsung lama igama halna ang hulaya chun chelai anaki deiloi ta choina so chana lopi so chana lamdang glorious freedom na glorious freedom hiche freedom chu hiche so chana kidang ta chu pathian cha ten inei wahin ai wa che chu sei zong la chun wanoi mi ten he thelo de na wanoi mi ten he thelo he chala sim pa chu ipiha kile sa na ko na jong su cha na ai lo le ki cha na ko na jong su cha na iya kai dunia ta san cha te I boi na zo siwa he cha ko na chu su cha na ti nai ya chun wanoi lungdon na lungdong di I ta pu win
telewa noi ngai sa no ga ngai sang di ta puvin aje che ho ai le chu za chom bia so chan lo pi chu pakain ena pi wai ta nai chehi tuni na tha in ngai tu hitin nangman che chu na nei hinam na so hitalo dinga krista chun hi che zalen na chu api tai na hi che zalen na chu api tai hi ja chun nangma man ki pia ki chodo nei tai na man ki pa ki chodo nei tain hi che zalen na chu changni pakan an hat do nei ta ji chun hi che na zalen na hi che na so cha na chu sang jing in lang hi cha chun ding dat jing in ki ti chuna hi che na so cha na chu ta sanan sang in na ta sanan sang o pakan thing pel chunga chu keima so cha na ina pi ai tai tia na zalen na chu tunin sang tan ki ti ai athum na chun pathin cha te kinep na ki pa teng le he che kinep na lungmon ta cha bible changa in siming ko tin Titus koma mitheng porin hitin anasai nai chule kinem na thanop ta chule pathin lien chungnung le ei hu hi kuma Jesu Christa lo pi na hung kila dinga chu kat jinga i dingu ahi chu ei lu ahi tai te zona cha hin English bele chun blessed hope ti mangina blessed hope che chu ei pawa chun kinem na thanop ta ati nai kinem na thanop ta tuni ta sa thilam ki sei tale ta sa jong hin kho in man na wa hin kinem na ki te mi hing chu che kinem na chu aum lai se chu tai ki hing hingai min kinem na anei ta lo ting le athi ma sang jong thi pa nei tai ati ji wei che chu di jong ka sa nei na tunia kinem na nei talo masanga malama di kinem na ima chan nei talo na ki koile na thi masa jo na thi pa nei tai te nai cha chu mi hau ta jong suicide pi ja bolwa I pi ham khaja akinem na ki chai ti nai jona mi hau ta suicide bolu nei tu masang je announce ki bol khat le Asia gam pompia suicide tam na pe na a population te event na le suicide tam na pe jo Japan chu ala ki dang ta chu Japan ti chu Asia gam pompia ni chu a khang to pen hi kinu chu in chen jong num asawin na standard of living na ahin khoman na num asawin e ki dang ka sa mama chu 1983 kuma chun Amsterdam khopi kom lai ta win kal hun lau hotel chami ale na le ne ti za izat lom alun thina dem ka he poi song som ni hoi dem a song yo ka simpoi na ai wang ale na le novotel ke ti novotel to Delhi dung hoi lai India jong tam ta ta ne che hotel chain France the hotel chain ne he je novotel che hung kai min sun khali lunch zawai ki chol do akana lai ta hin chapang hon akum tam di pen ho chaka vet le som le thum som le li ho bo hi de atam ta chuk som le khat som le ni ho na pre teen ho ti di che ho chu tam ta sang khol ki bang che yellow color ngen cha ki awata cha som thum da bang ki zo lu nu chu cha chu upa ate lom nai lo ai wa upata da han ta da ni hin guide and bol wa hu chu teng mi foreigner chidi ti chu sa pa ha zilaw ki zilu in tin ta chu a bol e ka chi chu a tho thei kham cha tho thei chi u chu cha chu chapang a alien lam do ho chu khat ka dong ina he na ho pi bol long nei mem ka ti ke ho tourist ka hi aga ti chu chapang cha na chapang cha kum som lengal hingdi yong nai lo tourist ka hi ve ti chu ale hoyo a ki pan nei vem ka ti le Paris song ki pan kai ve tin ale hole na ichan na umdi ka ti le ni thum ni li ka umdi tu ni zing Amsterdam ka wa le diu teng le akite le da hek ka chi diu che yo teng chu le UK ana UK a London teng le UK pompi ka wa le diu che cha China la ngai tan che yo le USA ka lu diu state atam zo ka chi gu no he aga ti we
ale iti teng le in na hun diu ham ka tile Christmas ma sanga in ka hun diu aga ti we July cho keu che kamu na chona July 12 to 21 ga kai cha chu July a china diu aturu atam ja hin chai ta cha chu UK china lai di USA china lai di ka sino chi pya Japan te mok sa dan chona Japan ki santa jo nom ta wa no le se ve a wa o cho mi hau ta cha te diu chona ai le ipisi a Japan te suicide rate tampe nam ti le hagawa a home kiti mai na amo yo mapu win te hagawa home cho ai amao pathin homi percentage vetle 1% hinai lo hi akom to Korea le chu 30% lang hitaw amao chu 1% jong hilo hi hobung yong ho lungset aum ta no khu mi zakhat kai na khu hoin hobung lin loi ka hi ve kiti we Korea ye lewang semi lak nga lap gup kai na yoido gospel center church ti ona mi alak alaga kisim kai na hitaw khola ka sinom chi pyamiti le betong Jehoi ipisa suicide abolu amala situation nom di ka gin cha jo se kabol ta win na ka vet nom na gam jo se ka chi da ai wanga chu I ma cha ki pa na umpoi ti che chui chu Krista panglo in ho chu na dei jo se boler na dei boler lang na dei ki choi lai jong le chin Jesu na nei lo le ki pa na lo dia a chai ne chu na ki ne na I ma cha ta lo di pathin cha te le vai che le hin nei jong le hin nei lo jong le hin heche kinem na heche kinem na cho pakai nei pi kinem na thano umta na blessed hope heche kinem na cho pathina ko ne imu we che chu wanoi na he lo hina che kinem na cho wanoi na he lo we he chu tu ni hin che kinem na cho pathin cha ten inayo wanoi na he lo cha hi ali na chun hin na nom Amy te lakhat tu chana isa chim lobu sa jong isa chim ngai lo diu ikwi pa na ni khu te le chela ju khat we be sa do igu no chu opa chung khoyang in lakhat ina sim piu nei Jisu nei hin na nu na leimi te na he thelo che yong chu na Jisu nei hin na nom leisi mi te na he ngai lo diu hi che chui Hece hin na nom nei chu tu ni hin na nom iti ting le Jisu nei za la bo umai wanu mi ho hi hin na nom ti hoi time study bol le hin nagin cha sanga nom saloi a hau pe no jang hu kum som gup ang i ting le a thi na ni chan lai tai ja khon hung ki it pan ta ve ta lekha sumin thangta Ernest Hemingway kitipa na ale khabu suk khatja ha minan min thang a farewell to arms ti ana sun pa Ernest Hemingway khoni pe se mi hau kitioina mi khat kiti chu a hau che ale a thi diga ki che ti chu hi mongin te ka ti chu mi a hau pole a thi diu ki nu e ti chu ta inda mi hau ho ji pathin nei lo ai bên na thing bol song bol ti lo ma ho pu be milim ho wi be ne he che milim ho mi ho yi kum som kum ang wal ke le cha ma jong thi deu ki pan ta be ta a ji chi pya a thi ne dan nai tul tul in ta ken mi ho yi ha da ma dam so diam ka ti le som sa gi du nga yi tam ta ju ki chai wi na tam ta ju ki chai du ne je ho jong mi ki tim the lo yi chom lo ka thi tho da ne be he je chun che oi be le chun kum som nga som ko ngi te le thi da ngel pat tau chu hong ki de tau na thi dia ki di dan na thi la ki di dan na Alexander the Great ki ti pa thi di ki dan ko na mu khola Salmon na ki sei sai tai na Dr. Kim pen ho in a zenoi ai wangin koi ma cha a thi ding pa rai koi ma cha in khu tu tang the yong pu we a Dr. Hon a lo ji he pu we hama we ki lo je wang cho pu ya je chu chapang wal khola kum som thum le kum ni ho a thi di ga hum ni ki ti chu a ki tho di da na a wa thi di ki ti koi ma ki lo pon te som sa gi ho jong ki inun te mi hau na mi hau hau lo le thi di ki ti mi ki mai te a wa pathian cha de khuti lom long ki chu lo de
aje che pam tel aban ta kinem na akichi wal chula pathin cha de chu thina aban ta kinem na chula salmon ma sa chu ka sei chula hin khwa pakai to mu thelo pakai to ikilon thi phat pha le mu the ama to ki muding he je ki ka chu thina bu mai ti taw khla na che ya chun pathin cha de ke ti chu thi ka nga le wanga hi poi ai wanga thi te te ri ting le ki na di ta lo we o ke ka chine he chine ka he chin nai ki ti ho di chu thi di ki na ta lo na che chu ngai to le chin hin khon ta ai na me he min a ki char pen ki cha ta lo ki ti che chu hin khon mi chu na hin na no mi ti chu na ki char pen ki cha ta lo di nga pa ka nei shi he che thi na jong hi a i mua ai koi pi na a i mua ai koi pi lazara thia chu a i mu ya ti na a i mu ti chu pa ka thi na jong i mu a ai khel pi ai tai ale i mu chu khang te te de na cha na thi phat pha le na i mu chu na kha ki chu mi phe lo ka ai tan tin che chu pa kai ko ma na kha do de na chi ya chung che lung mo la da ni che ngai to tin he che hin na no mi ti chu na hin na no mi ti chu che chu tunia thil khat isu chen liu chu hin hi che hin na nom nei hoi thi na nom in ananga ai nei thi na nom ta na thi dan ha salo ta ti chu na thua peng peng ni yo ki jong le ki ne na khat ki nei tho tho di chu na ki ne na khat ki nei tho tho ni dang lai ka na sei khatai mi pa khari cancer ahin cancer je na het chi oi na het chi oi ei in sum lo jong le mi in sunga iga vil kha jong te te dingai pa sa ro bang ma na mu tam ma de ke kai le ka pa cancer kum ni wal che ka na zen oin adam zo ta pon cha cancer ve ho gen thi dan ka mu sai to yo newspaper zinka se le na newspaper akimu teng le left column khum mi thi hong ki sun je newspaper local paper loi khana na cha ju kana be ji chu COVID thi sanga cancer thi tam zo jing ke ai ho kama zo na to in ka jin zo ka be le cancer thi chu mi ni o mo ne o lung se chu na lo mo me ai wan cancer be cancer thi ding mi pa khat lung mon dan chu ta sei chu ka cancer hi kum ni kal ka thu lo de chi yo teng le hi che le se dal hatang ka tin cancer ki tin ai su gen thi phata lo dinga kapaka angsum ki cholu kai cholding kai ta cha chu kum ni la kum thong la kho poi a je chu a chai na de na a chai na ding hi chele sit ka dal ha phat da hin hi chele sit ka dal ha phat le hi che cancer zun ei su boi phata lo di hi che gama chu che ding ka ti chu lung mo nom samina cha chu hin na no me ti chu thi ding yong ki chalo wa na thi ding yong ki chatalo wa I pinat hi jong le che ki chatalo wa thei chu alung mo nom be doctor khat chori chan pura so lam lai hung kha khat doctor min thang tai min chu ga sei kho da ing ka tin che pa chun ki tai ta khat chu sei in ai wanga chu a sei dang chu za chan umin hita sei chu chura chan kum izat ka hung ta in ai christian ke ti I macha a hoi chum ne ka mu po in ai kho jong I macha a phat zo na ka mu po ai wanga Christian ahi lo na thil khat wang ka mu e hospital ong ki polu nun tauna aki manun cha chu adamule pathen thangwa na ne yon hospital a koning ki pa ta na pod un a thiu le jong hospital sung mama a thiu jong le pathen a thangwa tho tho e ti chu na pathen ko mo ataw thon cha chu ki pa ta in na ki pa ta chu lung hai se na pod tho tho chewange Christian te zat chom na khat ahi ati chewang chu ke yung ka kitai adang wang chu sei chu sei son yung anom pon na so ki sei le tunin negative lam ka ha sei nom lo jo sei da ing ka te he se doctor pan chura chan pura Christian o azat chom na amu khat sun chu a thi te ngo le jong ki pa ta ing ti chu pa chen na thangwa u na chiu chewang hi ke hon ka nei lo Christian on ane khat ai tin che chui hin na nom phatamina manai le thi na jong nom de ya jun poli pe se second Timothy bungli changup changge ro khu simla chinna a thi di ko na su ai khu iti lungmo ne tam na iti lungmo ne ta
ki hai te na ka chai tai na gol si ka chai tai na chai sa ba na se ya a chai na chu ta wang ke dingin chon phana lallu khu koi sa hi tai a chi ona jisu to hin khu anaman je chun hin khonom ta anamangu bin tho na cha tame second corin book som le khan khu simlau chen Paul tho na ko ali sau da kiting nge a tho wang a tho gen the ai ba Paul hi to bagai hin khu anaman na ko na chu ipiam imuwam itele nom ta ana thi he tho gen the iza tho jong le akipa na chi pi ha itiale khonunga lo pi na ka chandi to ka tele tu lai ka tho na chu te ka ki kot hoin ka koi poi ti na ki kot loe ti ka tho nai na hi che tho na I ma chai poi ti chu che second corin bung som ka ti chu ala sim tau a tho na lis ka sawa saw cheng si khu bele chin nang na tho lo ke ka thu kha poi cheng khu na a cheng se thu pa hin I ti ki pa ham ti le ki pa hi a je chu pa kai mi na a thu chu a ki pa na hi e chu Philippi le kha to ti yong sung kula kon asunai ai wanga Philippi le kha tu na Tuni capang neu chan abai ha che pm tel Philippi bungli chang le pakai ki pa thanom jin umun tikil lewinge ki pa thanom min umuna di holana ai wa che su lai ta hu mi khane asu dan chun pori che le khaton asu lai tai akhut ngongai rom sungkul chain na thi khau ki khai puma asu nai ti chu ajo rom sungkul a chu asungkul sang hi jong leo hi che chain o hu ala do lo chu a ki khai ji ko chu na cha khuna chen ki khai jing puma chu lekha do ain suna ta zo pakai ki pa thanom jing umun tikit lewingi ke pa thanom na che chu hi cha chu amazon ki pai na ki pa lo che cha su thelo we amazon ki pai na ve ta wa noi na he zo lo ni na wa noi na he zo lo ni wa noi na he thelo chi chu he che pakaya ki pa na chu hi tuni nang jong na loi na goli a he pha lo ga ma ki pa na che chu pathin cha khana hi le na nei ding a hi ye chun ki pa thanom jinga omna kiti pakaya kuna imu chahi ngana ding chun pathin cha ki pa na ding pen khat chahi le wana na naminu wana kisut je in ki pa zo binati chu thil ha ho na thu na bol the ji un ki pa che chu ki pa ding pe nei poi ti chu na che ho chu amao ki pa chu le sei ju ho chu pa ka che thil bol the ne yong a pi a cha chu report a bol chu thil ho zong kan no do we na khuti khate thil bol ki dang tam ta a bol chu pa kai ko ma report a bol chu luk bung som chang som ni kho ana sim lo jana che chung lam kho sim lo chen pa kain asol do chu na asol do ki pa na thu pha hang sab ding a sol do a thil bol ki dang tam da bol the na power a pia che ja ga bol na cha power khu exercise aga bol aga man cha ule ta cha amit mu ta wa he che hagau ho chunga thu ani wa ahung kilang khu amul ki pa wa lo che pa kai ko ma hung ri pon le pa kai che chu na ki pa na di pe no hi poi na ki pa na di pe no chu wana na minu ki sut ta je chu na naminu wana ki sut je in ki pa zowin ati nei tunin pathin cha te oi ten ngai to wana na min ki su nei mi re ko som ki dang ta ei dong en tin wana imin ki su iti head ki head di ham iti pha ta o ki sun ham ma ti chu pastor khadong jong na chin na pastor pu alo reverend pu namin akisu lai ta ne nam tele ka he koi ma chan ti lo de che chu ta sana isanu chu ai zu hi cha jong hi amino wana ki su chu explainable lo chu ai sa phun do pi chu na namino ki su ne chu hi ta ki su ne chu hi ti lai chu ki su ne ti a sei lo chu ai sa sei pi ye chu na che chu pi ha wana namino ki sun ai ta je chun ki pa cha chu le min a chon sit ki sia pakai je su hu him puri ki san lai ta chu amin chu wana na ki sun ai tai ti nai chu na ye chun speaker ko hi jong le kamin wana ki su lai ta ka he eti na za kha lo mai the testimony jong i gama testimony ki phonga tama ai wanga kamina ki su lai ta kamu eti koi ma cha sei do nai lo chu che chu he te ring ti hilovin ai sa chu ta san ni ti na chu pathinin chon sit angai da mai le namin chu wana ki sun ana ki sun sai na
chế chủ ta sana sản riêng này na ta sana sản riêng này thế là cái tu này ý chế thu xây đi các cái gột lại à thiếu tâm đó các cái độ cho lấy sẽ cho cho namin cái sự lâu na tamatam đấy na namin cái sự lâu na tamatam đấy example là chân pha chân là đi nga min li sa khun namin itia jong cái sự khalo đi mấy thế nang ma hin ngai lu di ai ro nang ma in ko ko ham khat thu nei khat aum lo wai le thil pha chan na dinga chun namin ki sun lo mai the ai lo le appointment list izarum kita do jong le namin ki sun lo mai the ai lo wai le result ito bang ki phong do jong le nang min ki sun lo mai the government a kulum uding chan pha pha hung kita do na jong chu namin ki sun khalo mai the a kho hi na thi lo po le na thi lo ti chu mel se tho a kho pui ti tau te a kho pui a kho di khat chu wana min ki sut lo chu kho de a wa pathin cha te wana i min ki su nai ja chu ki pa o mai hi che a pheng mai khana namin ana chung de koi zong le che kel ngoi no hin na le khabua amin ki su lo chun meidil apai tawe ki ti khuna aiwa pathin cha khanele namin ki sun de ja chun meidil chidila achun pangta lo ding nahi chia chun tunin hoi tan ngai tu te na hoi tan ngai tu te le se chunga he thilpha chana dinga namin ki sun ngai lo mai thi scheme thupi ta ta mune yo namin ki sun lo mai thi chan pha tam da chana dinga namin ki sun lo mai thi ai wang jisu thi samjala cha na chol set ki ngai dam ai le wana namin ki sunai ta je chunna hicha chu pakain ikipana li peno se yo wang khu ni danga jong experience khal woi dem che chunga akipa da noi na ai lam kai puai lo le apakai chuna pakai namina hina thil hao jong nge ta kan do jing tai thil bol thena ki dang ta ka nei pi chu ka gamang chawe te ki pa da report khu pakan che khu thupi ta akoi pi lo he wana naminu ki suta jin ki pa zowin atina wana naminu ki suta jin ki pa un atina gup na dingin ni bo tai na gup to sagi to nge de gup na dinga chun pathin cha de ikipa na chamkim na ding chu ana to he hichi ilabua to ka sina chun aban veleu chana iwang phawe pathin cha iu hi Christian amin ho now aban taina ana mel chu kipa na kim chu ana to hi he chun pathin cha khane na polin asei hu mel chu utin a hing ho chu amo ho dinga hing hi talowa a thi khelo thi thoki dinga hing a hi nadiwin mizo se thi khela a thi ti hula second corin bunga chang somlenga cheyong chu iza jing sawi second corin bunga chang somlenga a hing ho chu a hin lo a ki heno ipiza hing kahim ti ki heno pakai na hat sa ki ti khachun a hin lo ki hetai ama dinga hing hi talo pakai de hing hita he che chuile ki pana chamkim na ding chu ana to hi to la ke ka ki pana ta kha chu pathian cha tam ta hin ato de ki holo chu na ato de ki holo chu tu ni ma chu ni gam sung officer khan nu pa to ka ki hobun ka ki pat pi na ma chu pathian na to na ka pan the na di ka ki holun na ka pan the ka ki holun evangelist or missionary ho I chan ham khana ki thu pi ding ka tin che chu pan ka lawe ti na che chu taw na kana man pi ai ki paum dan chu na che chu amani nu pa jo khang dong chai lai par hoi ta Krista hin nai nei hi cha Krista hin nei akona chu a ji di wa ahun ki taw le ta jo amani pathin an su tu ai hoi ta na ki cheng wa tu ai pan mun hoi ta anei ta wen aiwa amani no panjong aher chenu chipia pakai nato hi kaki nei na pakai nato kaki nei ya ki henun tin abol the ho lo chu abol the ho che chu tulai ama ho ke wilo
muntina tu la atori ki hol mi tama tamina pakai na ipi katong dem na pakai na ipi katong dem chala simpa hin ahe chin samina ahe chin ni kipana kimchu anato hi ahi ai tiu na kipana kimchu anato hi ahi ai wa tu lai he nadin mona hi la anaki mel chi o pathian cha ri ta kipata lo tam ta umine aje chi pyam ahin lo asu minu ha alo adon ta lo ha pakai ni hingdi ka hit ti asu minu ham tunia hi pathian lenga ma panna nei ta lo chawai tu lai kipalo ta hin khomangoi tunina din mona ile anaki khol phao wara imin ki sut chu kipana ding pe nahi ai wangin ichla ai sawi bai pathin tu to yung ki tu he kipana kim choile ana to hi ati chu efesia bungni changge changko khu ta sanwanga su cha na thu asayin awa bung che bungni mama chang som che pia imuam tile na to pha tong ding Krista Jesu ki semi hi ve ti chu na to pha good works ati chu hiya chu tunin na to kiti so cha na diga na to hi povin pathian cha khani le na i to di ti nai chu pathian cha na hi ti he na chu na to ong ki khel dai tai na to no mung ki khel ding ai tai chechu tu zanin mel chu ten a chaina sei tangi a chaina chun kolosa bung thumna chang thumna hin siminge chehi pathin cha ten i tia jong su min loading ingai to diu nga ingai to diu khan hin siminge nang ho athisa na hi wa hin nahin now chu Krista to pathina kisela ahi ati chu ihin now chu pa pathin koma Krista na in Christ ti jong hi i sei tam lo loi ta we na i pin tha ma sanga chun in Adam umi hi binai pathian chawi ta jiu chun Krista umi ta he che Krista chi che i hin naw hi i ta sa zo lei se chunga una la ye na ai wa i hin naw chu Krista in Christ Krista pa pathin koma kisela hitai ati chu dunia hi ta san cha na hagau hin nai abidda na Krista pa pathin koma ki koi tai ti chu vanole sinin adia e ho vai chanagam chawang koi machan i bol pui na ai wanga America du Europe du khu e on i helo wa mi hau tam ta hun underground bunker ani chi ta hola YouTube dang na vela chen bunker chom jong na mudi hoina mi haule mi le zo hoin bunker ki sim chi ucho tuma sa US president masa Trump kiti nasata aboy lai ta chu bunker ajo na ki sel kiti khathu sim hong kha chu bunker na che White House ang khun anoi lang ki sel na da ne ka he poi ke he chen na mai poi na che chu he jong ngai poi ai wanga mi hau tam ta hun private na bunker ne che chu aje chi pyam ta bitna safety security da to lai min che chu boy pi chu na itile ka bit dem nuclear galvana hong kimang cha ki dona ba hong ding teng le chungla ma chu sulfate chu bit na di talo ija chu bunker noi che chu oxygen jong
ta chu anoya supply jing dinga chu achung lam ki kha bit jing yong na thilo dinga chu ne diong hing se na akoyu oxygen hing se na min akoi chu bunker min a sim chu chu EP hung su jong le boilo dinga umui ai wanga hi che ata sau thi thei chu azam pi le le chu na azam pi le le ti na chu ei ho hi le chu hi che ta sai abit ta lo jong le a kho na I ma cha po ai che chu I hagau Krista ko mana I hin nau ti jong I hin nau je Krista ko ma ki selai tai pa pathin ko ma Krista a ki sel is a Bible chang hi hoi tai na anamel chi un lang Bible chang akati chu pau chu chu me che Bible chang ana sim leo chen na pau chu na sim ki chi de chu in Christ Krista achun papa thin koma in now chu ki sela hi tai ti nei ya chu tu ni coronavirus wa noi na pui pi ai ti zan umai na ta verain jo chom chom ki na a chom chom ki te le web jong chu thum na yo ki na lai di li na jong ki thei ti khat chu he coronavirus thu jong hi a loi khala to sema ma loi min to na man ki no na ama sa pena chun wave khana chun a hat lo ho te se ho lam pangin a thu win ani na tu apa ya le khang tha ho han lai la na thu win a thum na chu chapai nin thu ri ati wa cha lung lim ki chan ta sei do ana ai wa a chai na chun to na khan en man ki do chu a to na wang chu hin sei da ta a to na zo mel se na ai pi ka sinung chi pia coronavirus ke hilobe vanoi le se na thi na de tu sanga kho zo na lai di ki dong na kho ta de na kho ta de tu na cha chom cha khat sunga Hamas te le Israel te ki do sungu chuna ki do sungu ti mai uti he che sunga ni som le ni khat se sunga jong tu mi jani wal anathi man cha chu ai wa gal man cha ti jan pe no ki manglo hi nuclear galvan ki mangting na wa so million hong ki thi de tai na million hong ki thi de tai ai pi chi yong le na kho poi na bunker Halloween pakai ko ma na bunker ki seli Halloween na hin na chu Krista a in Christ Krista a pathiena ki selai tai de na chi chu wanu iti he thim thei diu bunker je he thim thei ve tau na bit na diu he thim thei ve tau ai wangin chơi coi này hết thiêm đi, bà thiên cha theo vậy hết thiêm đi win, có lót sa te có mà, bỏ lên phá ta nó sẽ ai tai na, phá ta nó sẽ ai tai, cha cho nó hin nào chú, Krista, bà thiên có mà, cái sel gu ai tai, hạt gì này, thế chun, chơi ta sang cha te ít chanu. Adang tam da nan te aiwa sagi kan se sagi che chu khat chai wan noi na he them the lo de ping tha lo hon he them the lo de aiwa nang pathin cha khana ne o Krista zala ka chan pathin cha gari na ka chan ti ye chun tunin pathin cha hiu hi alo pi ma ma jing e thu sim kar sei ka tin chai na dingin pathin cha hi thu pi dan ka het sa sai jong le ha ta kipa na AP khat ana umin che chu asol lang sol kitai The Telegraph kiti newspaper khun khat ve hi thusim kidang ta khat aumin che chu Italy gama nunga khat le golang khat ucha che chu Calcutta hungoi che chu Telegraph ten hoi ta athusim chu an sunu he che chu ipiha thusim chu ti ai le he che ucha te ni chu apasal a uzo chu ata ta chu apa chapa hi pone ka ti che Italy ga ma mi hau khat chapa a chu athu sim chu che hi Italy ga ma millionaire khat wanole sen mun chom choma ana wale cha chu Calcutta hu chu eon gam khang to ivet nom bangwai amon a khang to lo mi wai cho amu nom je cho Calcutta te chu mi kan thei chung nung ipiha lamlien pa ma mo gi je go tam ta na khut to tam ta na teng le wanu le sin mun laga ki hamu be selo te chu sabi se chu na beta rickshaw kenga akayu na kenga akayu
hi cháu na khoi sap te na mu no mu chu cháu khu hi che Italy mi hau pa hi a hong ni ai le refugee ho cha te la orphan chum ki na lai ve ta he che orphan te o na chu aga vet le pasal chapang aga vet mai ma jong le an lung se jeng mel cha lung se jeng che chu acha ding an dei ta chu ama hi chanu khat ane yin neu na lai ai nei pi medical na ama dam thena thua ive nai le doctor hoita sei pi otai iche now chanu khat api nai adang chu na nei ta lo di hi anu dam thena zo lo hin cha na nei ki thei ta lo de ti cha nei ta lo de hi bene cha chun che now cha ga hola a chun chapang khali a chanu u ding na a chapa ding a chu a dei je khan pomin tin che pa chu he che orphanage a chu a thu mai le ama ho jang na cha ding na ti mo mo le ka phalu we ti wa ta so hoita agreement api wa ta chu aki pu hi ta chu Italia na Italia mi hau sa na che Italy ga ma mi hau ta khat chapang ita ne che refugee chapang chu che ahong gol han pha na he cha anau nu chu to na anau ding apa na su to che te ni chu alet nu ai Calcutta hu chu ama ana na orphanage yong chu ahong vet nu he alim kana che kha lo chu ka kisi ma jin na newspaper clipping ati ji hi che khu bol ni dol ta ina kana bol puin a newspaper kala na wanga a so na so ta na koi phan jong kana nei ta pon a su na jong ka he ta puina ana che chapang pa thu sim gol hang ita Paris ami hau khat go lo ni ta chu kalung thima ka ngai to ma sa pe je pyam tel o awang phane ka ti chu na awang phane ka ti che yo chung cái cao bằng phải rồi cái gì tôi này chỉ bài hành thâu ta vậy ta nhìn cũng mà Italy mi tắm ta thì mà lại giống chú anh nó giàu cái này mi hết bùi na ai bị giống hiện nay bắt thì nó mua lô vàng đấy ở trên nộp sản là chú lấy xin adi bốc ai năng bắt thiên cha này ngay tụ ipiung idi wang chu akipong nai puina ati chuna am ki phone de thopi didan pathin chai wa pa go lu din na wan copy go lu din wan copy lu din ne cha ki phong hi lai ti chu song jong hi pathin ki nai cha ki bo bising jong leo ama jong ka hinai pu ti to bang na ai pi di ki hinai ro ki phong nai ro we ai wanga ai bang bang chu i hung kil ading hi be ti chuna che chu tu ni na cha nei pathin cha nei le na che chu na cha nei che chu in tin chi a chu tu nin hoi tan ngai tun lang ngai dam na chang so chan lo pi chang teng le kinep na thanok ta chang teng le hin na nom chang teng le namin wana kisi ta teng le nahin khwa nahin no na ki het chen pakai na to ki pa na chamkim na dinga ana to tel a China pathin vanoi mi ten a het zo lo ding hin khona nei wana pa pathin koma Krista selgu a umta nahin na chu lesit mi ten het thiam lo di mi hau pe ron la zo lo Krista zara na chan chu tunin chahi ikinep nau chahi in kinep na thanok ta chahi chahi inga u chahi chachu thon lo wa imu di we chi a chu phatai ngai to la chin cha khat nahi na I to banga le se chu nain khona mandam ti nang le nan aban na ki hol hu the ding tauti hepa luksin thim pathin ka ki pa we hiche message a kunin pakai na cha ten ka chanu cha hi na a ka chanu tam ta dang yong sei di umin te ai wanga tu janin sagi kan sei ne hi cha ko na hin pakai nang ma ka ta sanau kisu de na tengle na cha te ka hi nau hi pakai atha be ka ki pa piwa heta chu pathin cha ka kai naw hin khoi iti kaman niom ti ka he thim thene dingon lok se time
hi che thua ko ni nang man nei ki hu pi che di win ka taw na hi long leng wai ta tam ta ko mai thewe ai wangin tunin Krista ka chan he thei ding nang man nei ki thu pi din ka taw na hi ai kalawa hi che thu ngai la ko hi song le pakai hadai ko mu jong le nel nei til kho lang amunai lo ko mu jong le hol nom na nei pi win lang na thil mo pi ai ja chan pakai asan di ha saloi ti hi ne he thim sa ul lang ta chu ke man ka ki hen ding hi bo we ti ki he na pakai nang ma ang sung ki pe do the dingin nang angai zo se long so nang thu sei ki ding tin ka tawun lopina zo se nang chang jing lang na cha te phathina to ma ban chal jing ni nang ma ne ki thu pi diwin pakai ji sumin kong taw hi amen.